Another day, another hack for today. Time check, it's 1:22. So, sa mga ga-struggle prepare sa ilahang mga presentations, slide deck, Canva presentations, hopefully kini makatabang sa inyo ha. Diri ta una sa ato ang Canva home. Then kung makita ninyo, we have options, education, presentation, social media. So let's go to presentation. Then, this is the blank presentation. Naay mo pop up, then describe your ideal design. So, gikan sa mga kagamitan sa paglalaba, paste na ko diri then I will generate the design. And then let's wait for a little while. Dili ra gyud ka mag 10 minutes ani. Basta kay ang imong internet kuan ra pud nice ang imong internet connection. Finalizing the design this time. So there you are. Design is ready. I have 6. So I will open that one and I will apply all 6 pages. So na ko'y presentation. Diretso. Mga kagamitan sa paglalaba. Then edit na lang din ka sa font. Kailangan siya dagpuon nimo. Mga kagamitan sa paglalaba. Man. So, naragid ka sa mga 1 minute. Nana din kay presentations. Bongga!